कानू भाई हाँ आरंभ करिया बोलंतु हाँ हाँ प्रथम कही प्रथम पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ठीक ठीक तापर जाके कोटा करी हाँ 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः हे हे लोक विरोध कौन प्रश्न डायरेक्ट पचारंतु पचारंतु हो आलोचना कर हे गायक रतन आलोचना कर हे गायक रतन तो सुंदर विषय मोर बड़ई मन केवल देवता होइछि प्रसन्न रामचंद्र सुत हे विद्याधर नाती देखो रामचंद्र सुत हे विद्याधर नाती ब्राह्मण कूल रे मोही हेली उत्पत्ति कवि सूर्य नागर हे मोहर जान ब्राह्मण कूल रे बाबू हेली उत्परण नाम हटा नृसिंह चरण हे गायक नाम हटा नृसिंह चरण हेले परिचय मिलगला मोर हाँ हाँ हो आलोचना कर हे गायक रतन एक सुंदर विषय मोर बड़ी मन एक सुंदर विषय मोर बड़ी मन असुर कूल रे जे जन्म मोहर देवता ऊपर जे सबार मोर असुर कूल रे मोर जन्म मोहर देवता को ऊपर जे सबार मोर जेते बेले मु आज्ञा जन्म होइथिली सेते बेले 4 अक्षर होइथिली जेते बेले आज्ञा मृत्यु होई गला सेते बेले 5 अक्षर होई न गला एई विषयटा मता हे देव बुझाई सभारे सुनी में मोर पंडित भाई मो नाचुथिबी थेई थेई आहे गायक मो नाचुथिबी थेई थेई आज्ञा हाँ 4 अक्षर रे असुर हाँ 4 अक्षर रे असुर कूल रे जन्म अच्छा देवता उपरे सबार देवतांग उपरे सबार माने तांग ऊपर बसिला जन्म हला बळे से 4 अक्षर थिला हाँ
ମାଗୋ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପରେ ତୋଷ କରୁମତି ଏ ମା ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପରେ ତୋଷ କରୁମତି ଏ ମହାବିକ ଡାଳ ମୃତ୍ତି ମହାଦେବ ବାମା ଓ ମହାଦେବ ବାମା ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ମା ମୋଟଇ ମୋର মাগো হাস ডহ ডহ লহ লহ জিহা হে মা হাস ডহ ডহ লহ লহ জিহা হা হা হুঙ্গার ধ্বনি হরি হর ব্রহ্মা মা হরি হর ব্রহ্মা যাপদ সে বন্দি গো মধুখ গুণিয় সিনা মাতঙ্গ গুজিনী তনু তো উপমা এ মা মাতঙ্গ গুজিনী তনু তো উপমা হরি মহেন্দ্র তনয়া যে মা মহা মহা ঋষি গো মহা মহা ঋষি তুম নাম ঘোষি মা চলিলে মুকলি শয়নে কাননে ভ্রমণ মাগো ঈশানে শয়ন কাননে ভ্রমণ ঈশানিন্দু কৃপা মাই ইচ্ছা পূর্ণ কর মা ইচ্ছা পূর্ণ কর যোগী জোরে কর মা ঈশানিন্দু কৃপাময়ী आज्ञा गोटे असुर पुणी हे होइछि जन्म नाम पुणी ताहार चारि अक्षर जे जान शिशुपाल बोली हे ताहार नाम आ देखो शिशुपाल बोले चारि अक्षर जान हे देखो शल्य शिशुपाल दुई भाई होइले से तो दैव की गर्भरु पुणी से जन्मिले लेखार कृष्ण गर भाई हेउछि बाबू माउसी पुओ पुणी जे भाई कुहंदी शिशुपाल बोइले चारि अक्षर हेब कि न हेब पंडित सभार से दिगकु गले मोर न पाए मन आउ केउ बाके थिले तुमे दियो बताइन आ देखो हीरा रक्ष बोले हेला चारि अक्षर मुंडख महाप्रतापी पुणी अटई असुर कश्यप ऋषिंकर से अटे नंदन हिरनाक्ष बोली पुणी तार नाम से दिगकु गले मोर न पाए मन आउ केउ बाके थिले तुमे दियो बताइन क्या दरकार हेडी कौन जानछ ना कौन ए कहउछन ना हेला कहले मुटी कहउछ मो अपूर्व देखिली आजरे संगात मु विचित्र देखिली आज
ए भाई हाँ त्रिभंगी माठेड़ी तोर छ चाहनी त्रिभंगी माठेड़ी गो तोर छ चाहनी पूर्णचंद्र जिणी मुख की संगात आजरे संगात मु विचित्र देखिली बुझला कौन शैल सूतापति सुतर बाहन गो सुतर बाहन कुछ मस्तक रे विशेष भावना सताइसमती संगते थिबारु सताइसमती संगते थिबारु दूर देखी सखी पाइली मोला जगो पाइली नाई ना पाइली मु लाज हेली हाँ दूर देखी सखी पाइली मोला जगो पाइली मोला ज विचित्र देखिली आज अगस्तिंग तात संगतरे नेली मु संगतरे नेली रवि सूता तटे प्रवेश होइली अगस्तिंग तात संगतरे नेली मु संगतरे नेली रवि सूता तटे प्रवेश होइली सदन 11 बन गो आनंदे सदन पथरे देखिली से रसी कराज गो से रसी कराज विचित्र देखिली आज पांच धरी कहूँ तते को कहूँ तते चारि सूत भात आनी देबु मते राधाबाणी शुणी उपइंद्र भणी राधाबाणी शुणी गो उपइंद्र भणी मनसूत्रे गुंथी दुती हेले सज दुती हेले सज विचित्र देखिली आज
ଖୋଜ ଭାଇ ଖୋଜ ଖୋଜ ଖୋଜିବା ଆଉ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଦୈବ କରିଛି କଣ କରିବା ହଁ ହଉ ହେଲେ 4 ଅକ୍ଷରରେ ଆଗ ଅସୁରର ନାଁ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ମୋହର ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ସବାର ମୋର ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବଞ୍ଚିଥିଲି 4 ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି 5 ଅକ୍ଷର ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଖ ଅସୁର କୂଳ ବୋଲି ହେ ଦେଲ ବହିଣ ଅସୁର କୂଳ ପୁଣି ହୋଇଲା ହିରଣ୍ୟ ଅସୁର କୂଳ ବୋଲି ଦେଲ ଗହିଣ ଅସୁର ଠାରୁ ପୁତ୍ର ହୋଇଛି ଜନ୍ମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୋଇଲେ 4 ଅକ୍ଷର ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପୁଣି ଯେ ନେଉଛି ହିରଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ଅସୁର କୂଳରେ ଜାତ ଅସୁରର ପୁଅ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆହୁରି ଅବନା ବୋଲି ପୁଣି ହେ ଦେଲ ଗହିଣ ଅସୁର କୂଳରେ କିଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଗୋଟିଏ ପୁଣି ଋଷି ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଜାଣ ସରଭଙ୍ଗ ବୋଲି ଋଷିଙ୍କର ନାମ ସରଭଙ୍ଗ ବୋଲି ଋଷିଙ୍କ ଅସୁରଟା ହବ ଏଟା ସରଭଙ୍ଗ ବୋଲି ପୁରାଣେ ଲେଖିଛି ହଁ ଋଷି ଅବନା ଅସୁର କିଏ ରେ ବାପା ବନା ଲାଗିନି ପୁଣି ଅସୁର ଜନ୍ମିଛି ଏମିତିକାର ନାମ ପୁଣି ଯେ ରଖିଛି ପାଣି ବାଜା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଓହୋ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିଗଲେ ବନା ଲାଗିଯିବ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି ଅବନା ହଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ମଲା ପରେ ହେଲେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଅବନା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନେଇବାକୁ ତ ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆକା ଦିଆ ହଉଛି ହଁ ପରା ନା ହଁ କାଇରେ କିଏ ଅଛି କୋ ସୁରତରେ ବନାନା ଲଗେଇ କହିଲାଣି ଏଡା ନଟବର ଏ ଆଜ୍ଞା ବଚାରିଲେ ରୁହ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇନି ପ୍ରାଇଜ କିସ କରିବ ହଁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବନି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମାରିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ ପଇସା ମିଳିଲା ବେଳୁ ବୋଉ ପିଲା ନାହିଁ ଦେଲା ସମୟରେ ବୋଉ ପିଲା ନାହିଁ କଣ ହେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ହେଡେରି କରି ମନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ହେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ବନା ନଥାଇ ଅସୁର କିଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲି ହେ 4 ଅକ୍ଷର ଜଳନ୍ଧର ବନା ଲାଗି ନାହିଁ ପୁଣି ଜନ୍ମି ଅଛି ଜଳନ୍ଧର ଜଳ ଅନ୍ଧର ହଁ ମରିଗଲେ ଆଉ ସେ ମରିଗଲେ 5 ଅକ୍ଷର ଆଉ ଦିଆର ଅଛି ହେଲେ ଆହୁରି କି ଅଛି ହଉ ରୁହ ରୁହ ବୋଉ ପିଲା ତମେ ସେ କାଡା କାଡି କଥା କୋନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି ମୁଣ୍ଡକୁ ପଦ ଜଟୁନି ଯାହା କହିଲେ ଲାଗେ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି এটা কাহার নুয়া না করি এটা কাহার নুয়া না করি না করি নু হইয়ে তো রেল গাড়ি পছন্দরি কাহার নুয়া না করি
एसोभाटी स्टेशन मास्टर थिबे नवघन एसोभाटी स्टेशन मास्टर थिबे नवघन टिकेट बुकिंग करे 175 आहार नुआ नागरी हरिन मास्टर ड्राइवर मर्दल बाड़ा क्लीनर हरिन मास्टर ड्राइवर मर्दल बाड़ा क्लीनर गाड़ी कार टीटीआई महत दे बेटी सारी कहार नुआ नागरी आज्ञा है जो शिव मंदिर रे रहउछि गोटे असुरटे माडी बसिगिरी शिव मंदिर जो असुर अछि सेटा की शिव मंदिर जो असुर अछि शिवंग मंदिर रे से नाटा तो हेतु बोली कहउछि आ सुनंदु शिव मंदिर रे गोटे असुर अछि माडी बसिगिरी अछि बुझिले सेठी महामृत्युंजय मंत्र पाठ करिगिरी गले ही से असुर पाखु जाई परिबे सी महादेव अनेकगिरी गोटे असुरटे माड़ी बसिकी अच्छी देवता देखे रे बापा महापुर फिर को असुर बही देखे हाँ हे सुज्ञान हे सुन दई मन सब जा बना लगे अबना बेले बना नागिले कण कण खोजे तू देख अबना मुणी देख चारि अक्षर केते असुर पुणी रखिछंती बार चारि अक्षर रे केते असुर अछंती मात्र अबना बोलिबार मुंड काम करूनी नल केते कीर्ति भाषा कीर्ति मुखा केते असुर अछंती कहिता चंड मुंड केते असुर अछंती हो आज्ञा को आपण कहि दियौ देखिया कोंदु अच्छा को पुराण देखिया कोंदु जगन्नाथ पुराण तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी लिखिछ जगन्नाथ पुराण हां हां काय जति आज्ञा हेडी आज्ञा क्यों को थिया हो आज्ञा तुम कहले थिया हो देखिया काई की असुर लांडा काहे की बेले बहुत कवि बहुत प्रकार लिखिछंती आज्ञा पुराण होइला पणी जे गहन वर्णा पुराण को लक्ष्य करी किस गाइबो गाहन काली को तरकारी करिथिबा भोजन से कथाटा दिन रहिबो जे मन सबु जाक कथा जेबे जे हुअंता हेतु केवे मनुष्य गुणी न हुअंता मृत्यु सुंदर दत्त पचारि छंदी आपण गोस्वामी लिखिछंती तुलसी दास तांको नाम साक्षात रे गुणी वीर हनुमान आशीर्वाद रे जो लेखिले पुराण जेत गोस्वामी दास पुणी वाल्मीकि ज्योति सत्य जुगे थिले से वाल्मीकि ज्योति सुंदर भाव रे पुराण जे लिखिछंती ये तो शिवालय रे पुणी जसुर स्थान हिरण्य
ଏଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ତାହାର ନାମ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟ ବନା ଗୋଟେ ଅବନାର ଗୋଟେ ଶିବ ଦେବତାଟେ ସବୁ ଜାଗା ସିଙ୍ଗିଲ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଜାଗା ସିଙ୍ଗିଲ ହର ନନ୍ଦ କି ନଟବର ବୋଲି ପୁଣିକି ହଇବ ଯେ ନାମ ନଟବର ଦୈତ୍ୟ ପୁଣି ଥିବ ଯେ ମରିଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁଣି ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ କୁଆଡ଼େ ହବରା ବୋଲି କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ପଢୁ ପଢୁ ହଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆହୁରି ମହାପୁରୁ ଉପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ସୁଧି ଜନ ହେ ମୋର ସୁଧି ଜନ ଦେବତା ଉପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ କି ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ବସିଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବସିଣ ସେ ଦୈତ୍ୟର ନାମ ମୋର ନ ପଡୁଛି ମନ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ କି ଅଛନ୍ତି ବସିଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବସିଣ ତୁଳସୀ କି ତାହାଙ୍କର ହୋଇବ ଯେ ନାମ ସଭାରେ ପୁଣି ବୁଝାଇବି ବାଧ୍ୟ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଯେ ହବ ନା ଯେ ଲାଗୁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଦୈତ୍ୟ ଲଗେଇଦେବା ହବ କି ନନ୍ଦ ଚାରି ମରିଗଲେ ବନା ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହବନି ଆପଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖା ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋସାଉତରେ କହିଦେଇ ହଁ ଆଉ ହେଲେ ହଁ ହଁ ପ୍ରିୟ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ମୋହର ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ସପାର ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 4 ଅକ୍ଷର ହବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ 5 ଅକ୍ଷର ହବ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇକିରି ଗୋଟେ ଅସୁର ତା ନାଁ ହେଲା ଦମନକ ଦମନକ ସେ ଅସୁର ଦମନକର 4 ଅକ୍ଷର ହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଲା ଦେବତା 33 କୋଟି ଯୋଉ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛି ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଅସୁର ନା ରାତ୍ର ହେଲେ ସେ ଜଳରେ ଆଗ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିବ ଜଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିବ ସେ ଅସୁର ବର ଏମିତି ପାଇଛି ଜଳରେ ରହିବ ରୁଚିକିରି ଜଳରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ହେଇଯିବ ଦିନ ବେଳେ କିଛି ଆହାର ନାହିଁ ରାତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବ ସେ ହେଲେ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ହେଲେ କିଏ ସବୁ ଏସବୁ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏ ଅସୁର କିଏ କ'ଣ କିଏ ଖାଉଛି ହେଲେ ଯାଇକିରି କୋଉଟେ ନା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବି ସେ ଅସୁରକୁ ତା ଚୁଟି ଧରି ଆସି ଝିକି ଆଣିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକିରି
कौन कले ना से चुट्टी धरिक कार दमन कसुर भूमि में कचाड़ देले भूमि में जो कचाड़ देले संगे संगे तृण हो गला तृण 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 घास जब होगा स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिभुवन कंपिला सुगंध मिली सेटा दयणा माल है जगन्नाथ बेकर अच्छे दयणा माल मल्ला जगन्नाथ बेकर अच्छी ठीक दयणा माल दयणा आज्ञा प्रश्न यहाँ धन्यवाद आज्ञा जहाँ कोई गल मोर पाइला मन आउ विषय मोर मन